آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عنایہ کی خوشی ہماری خوشی میں. بیٹے اور بیٹیاں کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے. تبھی وقت آنے پر آپ نے بیٹے کو بچا لیا اور بیٹی کو کھو دیا. آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عنایہ کی خوشی ہماری خوشی میں. بیٹے اور بیٹیاں کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے. تبھی وقت آنے پر آپ نے بیٹے کو بچا لیا اور بیٹی کو کھو دیا. دوستو، ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے. اس سے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو. عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو، اپنی بیٹی کو کھو دو گے. آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے، بیٹا یا بیٹی. دوستو، ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے. اس سے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو. عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو، اپنی بیٹی کو کھو دو گے. آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے، بیٹا یا بیٹی. دوستو، ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے. اس سے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو. عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو، اپنی بیٹی کو کھو دو گے. آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے، بیٹا یا بیٹی. دوستو، ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے. اس سے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو. عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو، اپنی بیٹی کو کھو دو گے. آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے، بیٹا یا بیٹی. دوستو، ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے. اس سے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو. عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو، اپنی بیٹی کو کھو دو گے. آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے، بیٹا یا بیٹی. دوستو، ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے. اس سے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو. عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو، اپنی بیٹی کو کھو دو گے. آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے، بیٹا یا بیٹی. دوستو، ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے. اس سے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو.
हनैया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये हनैया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे
آگے آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو اپنی بیٹی کو کھو دو گے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو۔ عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو اپنی بیٹی کو کھو دو گے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو۔ عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو اپنی بیٹی کو کھو دو گے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو۔ عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو اپنی بیٹی کو کھو دو گے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو۔ عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو اپنی بیٹی کو کھو دو گے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو۔ عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو اپنی بیٹی کو کھو دو گے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو۔ عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو اپنی بیٹی کو کھو دو گے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو۔ عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو اپنی بیٹی کو کھو دو گے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے
हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है। उनसे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है। उनसे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है। उनसे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है। उनसे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है। उनसे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है। उनसे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है। उनसे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है। उनसे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये
हनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है, आज तुम बेटे को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है, बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है, ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है, आज तुम बेटे को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है, बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है, ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है, आज तुम बेटे को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है, बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है, ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है, आज तुम बेटे को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है, बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है, ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है, आज तुम बेटे को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है, बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है, ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है, आज तुम बेटे को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है, बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है, ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है, आज तुम बेटे को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है, बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है, ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है, आज तुम बेटे को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे।
آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو، ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو۔ عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو، اپنی بیٹی کو کھو دو گے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو، ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو۔ عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو، اپنی بیٹی کو کھو دو گے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو، ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو۔ عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو، اپنی بیٹی کو کھو دو گے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو، ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو۔ عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو، اپنی بیٹی کو کھو دو گے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو، ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو۔ عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو، اپنی بیٹی کو کھو دو گے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو، ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو۔ عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو، اپنی بیٹی کو کھو دو گے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو، ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے حسن سے شادی کر لو، عنایہ سے کہو۔ عنایہ کا باپ حسن کی امی سے کہتا ہے یہ عنایہ کی زندگی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ حسن کی بہن اپنے باپ سے کہتی ہے آج تم بیٹے کو بچا رہے ہو، اپنی بیٹی کو کھو دو گے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی۔ دوستو، ثابت ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حسن کی امی عنایہ کے باپ کے پاس جاتی ہے،
उससे कहती है हसन से शादी कर लो अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिंदगी जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे, आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिंदगी जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे, आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिंदगी जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे, आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिंदगी जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे, आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिंदगी जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे, आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिंदगी जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे, आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिंदगी जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे, आज आपको फैसला करना है बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है, उससे कहती है हसन से शादी कर लो अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है ये अनाया की जिंदगी जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा।
आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है, आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है, बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है। उससे कहती है, हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है, ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है, आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है, बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है। उससे कहती है, हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है, ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है, आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है, बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है। उससे कहती है, हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है, ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है, आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है, बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है। उससे कहती है, हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है, ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है, आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है, बेटा या बेटी। दोस्तों, साबित ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन की अम्मी अनाया के बाप के पास जाती है। उससे कहती है, हसन से शादी कर लो, अनाया से कहो। अनाया का बाप हसन की अम्मी से कहता है, ये अनाया की जिनके जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। आगे भी अगर आप देखेंगे कि हसन की बहन अपने बाप से कहती है, आज तुम बेटी को बचा रहे हो, अपनी बेटी को खो दोगे। आज आपको फैसला करना है, बेटा या बेटी।